Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mawarni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 69, Quran Surat Yusuf ayat 11, Quran Surat Ad-Dahr ayat 15-16, Quran Surat Fusilat ayat 44, dan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27, beserta hukum bacaannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil li khalqin basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul. Hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Awa ajibtum an jib bacaan qalqalah sugro sebab matinya asli. Tum'a bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Anja bacaan ifa hakiki sebab mim sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab hamzah bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kum di bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Di rumirro bacaan idom bihuna sebab domah tanwin bertemu mim. Mirro bacaan idom billahuna sebab nun sukun bertemu ra. Bikum bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ala bacaan matabi'i sebab fathah berdiri. Rajulim bacaan idom bihuna sebab kasroh tanwin bertemu mim. Minkum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Minkum li bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liyung di bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Wadhkuru bacaan mad jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah di lain kalimat. Idh ja'alakum bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Khulafa'a bacaan mat wajib muntasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Ba'di qaw bacaan mat lain sebab fathah bertemu wawu sukun. Minnu bacaan mat tabi'i sebab dumah bertemu wawu sukun. Hiwaza bacaan idom bihuna sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Za bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Dakum fi bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil khalqi bacaan al-qamariyah sebab al bertemu bastoh bacaan qarib. Sot di atas ada sin kecil dibaca sin. Fadhkuru bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. A bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Ala bacaan mat wajib sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allahi lafat Allah tafhim sebab lafat Allah didahului harokat fathah.
La'allakum, bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu tak. Tuflihun, bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Hukum bacaan yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Ko, bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu, bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Ya, bacaan mad ismun fasil sebab matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Aba, bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Na, bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ma, bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. La ta'manna, bacaan ismam. Ismam terjadi pada huruf nun yang bertasjid yang merupakan gabungan dari dua huruf nun dan berdampingan. Cara membaca ismam yaitu dengan bibir mencucu. Ala, bacaan mad tabi'i sebab mad fathah berdiri. Yu, bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Wa inna, bacaan gunah sebab nun bertasydid. Lahu, bacaan mad silah qasirah sebab hak dhamir yang didahului huruf berharokat fathah. Lana, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Quran surat Ad-Dahr ayat 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin wa qaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Ad-Dahr ayat 15-16. Wa yutafu, to bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Alaihim, bacaan mad lain sebab fathah bertemu ya sukun. Him, bi, bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. A, bacaan mad tabi'i sebab fathah berdiri. Niyatim, bacaan idham yakhuna sebab kasrotan win bertemu mim. Min fi, bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fiddati wa, bacaan idham yakhuna sebab kasrah tanwin bertemu waw. Aqwa, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bingka, bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu kaf. Ka, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Nat qawariro, qawarir. Di sini terdapat bacaan qorib. Cara membacanya ada 3. Yang pertama, jika waqaf pada qawariro pertama, maka ro yang pertama dibaca panjang dan ro kedua dibaca pendek. Qawariro, qawariro min fiddah. Yang kedua, jika dibaca wasol maka kedua dibaca pendek. Qawariro, qawariro min fiddah. Yang ketiga, jika waqaf pada qawariro kedua maka kedua dibaca sukun. Fiddatin qaf, bacaan ifa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu qaf. Qadaru, bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Ha, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Tak, bacaan qalqalah sughra sebab matinya asli.
Di bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Takdiro bacaan mat iwad sebab harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutah. Quran surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaan yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 44. Walau bacaan mat lain sebab fathah bertemu waw sukun. Ja'alna bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Quran bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului dumah. Anan a jamiyah bacaan idar halki sebab fathah tanwin bertemu alif. A jamiyal bacaan idam bila gunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqo bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Lau bacaan mat lain sebab fathah bertemu waw sukun. La bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Fussilat bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Ya bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Ayatuh bacaan mat silah qasirah sebab hak dhamir didahului huruf berharokat dhammah. Jamiyun bacaan tashil sebab hamzah yang kedua dibaca seperti hamzah yang samar. Qul huwa lilladzi bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu bacaan mat tabi'i sebab fathah berdiri. Nu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Wa shifa bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzi bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. La bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu waw sukun. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilaman raq. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakila bacaan mat tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Man raq terdapat bacaan saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, sekedar satu alif atau dua ketukan. Raq bacaan qalqalah kubra sebab matinya waqaf.